अंखा पहिलाव जतना हामबाय जतना ई दंनाय ताखुरावनो ताकुमफोरावनो ओके हामबाय जानाव मीडिया पर्सन रावनो लगे आंनि याग्रा यागसि दुइजन जोंनि एग्जीक्यूटिव मेम्बर टीटीएडीसी आं फैयो रनेल देबबर्मा रेजां आं फैयो फिलिप रियां एमएलए कांचनपुर लगे जोंनि ब्लॉक कमिटी टीडब्ल्यूएफ के डिस्ट्रिक्ट कमिटी नि प्रेसिडेंट सुरेश रियां ट्रेजोतो एनी रनबू हामबाय टाइम फुस गाँव चिनी पीएम पीडब्ल्यूडी नांनो कयेकटा काउ साकनारे जे तिनियो चों प्रेस ब्रीफिंग माखेमोनी मूल उद्देश्य हा जे फाइनाय 26 तारीख चों जत्तो चिनी गणतांत्रिक सिस्टम पद्धति नि मतेओ चों बुट रिलायनाय चिनी कैंडिडेट नो चों प्लाइ खेनाय बये चों बुट रिलायनाय बुट रिन थांलायनाय आबरो जतनो पहिलाव काबावनाय साथे साथे तिनियो चों कयेकटा एजेंडा नो तो चों डिस्कशन खेनाय बाध्य हा कारण त्रिपुरा राज्य अनेक किसु कौमा चों खाहा विभिन्न यूट्यूबर नि होइतेओ मीडिया नि होइतेओ बांगमा गाला गाली सिम देखिए ट्रेकेहा पार्टी बै ट्रेकेहा साफिलायो विभिन्न कम्युनिटी नि लैंग्वेज हिंदी तिनी भाषा नो तयबो साफिलेमो खाहा के पॉलिटिकली साफिलेमो खाहा आबदि रंबये चों आबनो आं कयेकटा एजेंडा नो आं सानै स्पेशली नाइदि त्रिपुरा राज्य नि जे पॉलिटिकल सिनारियो ना जतो सियो जे चों मार्जार खेमोनी पर 1949 जखन मार्जार खेमोनी परे चों भारत हाक्तय पालपैन पर 1952 सियों के इलेक्शन शुरू हुआ सारा भारतवर्ष गणतांत्रिक सिस्टम गणतांत्रिक पद्धतियों आबन सियों लगातार त्रिपुरा ए समय यूनियन टेरिटोरियो नो तबे 72 के स्टेटहुड चिनी पूर्णांग राज्य हिमो चों गठित हा टिल 77 जराव कांग्रेस शासन के 77 नि पर के 10 बছर सीपीएम राजत्व के आबार मिडिलो टिउजेस कांग्रेस जुट सरकार पायो आबनि पर 2018 पर्यंत सीपीएम लगातार स्टेट शासन के सुदू स्टेट या एडिशन 1985 से शुरू किए प्राय मिडिलो 5 बছर निखुए आईपीएफटी मिडिलो आईपीएफटी सरकार ओहा 5 बছर आबनि बादेव समस्त 35 बছर लगातार एडिसियो सीपीएम रनो राजत्व के 80 बছर जे लगातार ब्रानो त्रिपुरानी जे ब्रौराव नागरिक राव ब्रानो चूज खेनो इलेक्ट खेनो पाइरिनो सरकार गठन खेरिनो शासन खेरा किंतु मामायहा त्रिपुरा साराव चिनी तिनियो जराव चों 75 इयर्स निजे चों हिस्ट्री नो पास हिस्ट्री नो चों ना है सिंखे चिनी जे स्काओ जे तोमो परंसो चों माथा चिनी लैंग्वेज कल्चर आइडेंटिटी लैंड राइट्स विभिन्न चिनी सुजुग सुविधा चों वंचित था त्रिपुरा राज्य बाइरेन ब्रो फायरो चों नो राज खेथा के आसु जरा जे ओंथामनि मूल कारण मा बकी सरकार त्रिपुरा बासिंदा नो मायावमो देखलाय ना फाथानी फाइनेरावनो मायावमो देखलाय आब्रो चों प्रश्न चिनी होइते चों प्रश्न खेतेक्लाय आवे चोंनो हा जे सीपीएम नि शासन काल कांग्रेस नि शासन काल ऑफ माखिया आबो हिस्ट्री नो सानथांखो तो अनेक समय नांनाय आबासु तां सानथांया तबे जनगण तिनियो त्रिपुरा साराव आसु बुकाया त्रिपुरा साराव तावो सिहा जे बो हा चिनी राइट चिनी अधिकार तो जे बो हानि साराव जोंफम थामो मैंने नाव चिनी लैंग्वेज नि अधिकार नाव कয়েক मास काव नाव नोकना काउब्रोक लैंग्वेज नो तो जे आंदोलन मा खेले रोमन स्क्रिप्ट मांबो चों डिमांड मा चिनी भाषा नो चों मा स्क्रिप्ट बै सेनै चिनी सिद्धांत लानमा चिनी अधिकार अने तो मन किंतु सरकार आबनो बोया आबदिखे बे बै शासन खेमो नि मुक्ति माने बै चिनी बुबाग्रा जोंनो जत थानसा के त्रिपुरा मथा पार्टी नामे 2021 फेब्रुआरी मास 5 तारिख से शुरू किए 3 बছर तिनी चों त्रिपुरा मथा चिनी त्रिपुरा सारावनो अधिकार यानी बये मुक्ति खेने बये आंदोलन किए तिबिहा चों तावो जे
परिस्थिति सफाया चौंताओ चीनी एग्रीमेंट परंतो खेहा दिल्ली गवर्नमेंट त्रिपुरा गवर्नमेंट एवं त्रिपुरा मथाके ट्रिपार्टाइट एग्रीमेंट खे ताओ चीनी चुक्ति इम्प्लीमेंट ओनी थांग तो बिस्काऊ के बरो चौनोहा बनिम सेरो चीनी जे काउब्रु ककबरक विभिन्न इश्यू ते कौमा साले मरो चुनोहा इवन आं निजेर कौमा साहा आंनो हारो पॉलिटिकल आं साउ चीनी काउब्रु न की चौं हमेया आं व्यक्ति आं पर्सनली आं साओ आं आइनि स्टेटमेंट्स कानि स्टेटमेंट साओ जे काउब्रु न आंनि भाषा न आं पाहाया फिन आं बु रिकॉग्निशन नाओ किंतु जरा तो एक समय तो हठात केजे जातफो खेनि हिखे खेमाय आखे फंगया आबन बायनो चों एडिसियो चीनी जे स्कूल तो म एडिसिनि अंडर जे अप टू सीनियर बेसिक जराओ जे क्लास चीनी स्कूल तो म एडिसिनि अंडर तो म आबरो चों काउब्रु न चले रे नहीं बाय रिकॉग्निशन रिये पूरा पूरी स्कूल रन खेरे नहीं बाय चों सिद्धांत लापेहा एवं बुबाग्रा ओपनली अनाउंस खेहा मियाखिना जतो सिखना बुबाग्रा ऑलरेडी सातो कम काउब्रु जे रिकॉग्निशन साइना स्लेस काउ चों साया फुके तोमो बाय चों सामंता एडिसियो जखन चों काउंसिल चों सरकार फाइके त्रिपुरा मथा फाइमुनि साथे साथे वो एडिसियो एकमात्र लैंग्वेज दुईटा लैंग्वेज मात्र चले वो एकटा अंके काउब्रु त्रेका अंके बेंगली चों फाइ जतो इंडिजिनियस लैंग्वेज हिए आरो इंक्लूजन किरा तार माने चों फाइ से जतो कम्युनिटी नि भाषा न मर्यादा रे बाय चों से स्वीकृति रियो के चोंपानी भाषा देनाय खेफिनी आमबाय काउब्रु न चोंपानी देनाय खेफिनी काउब्रु रिकॉग्निशन माइनाय इलेक्शन सारि काहाम जतो सिनी मीडिया नि आदं रंगनो दिनियो सारिक जरावो नंगना हामबाया फरो दिनि नरक सिनी आनंद बाजार जे पार्टी ऑफिस कांचनपुर नरक फाय और कवर खाइने बागि फाइके दिनि और मीडिया ब्रीफिंग फाइमानजा फाइके सिनी टीटीडीसी नि हॉनरेबल ईएम सिनी बोरम गना दाबो रंजन देव रियांग ताई सिनी आमचानी न सिनी खासुकसा एमएलए सिनी बोरम गना दा फिलिप कुमार रियांग ते साथे सिनी तिप्रामथानी ब्लॉक प्रेसिडेंट बोरम गना दा दम्बोजय रियांग ताई सिनी वाईटीएफ नि ब्लॉक प्रेसिडेंट फिरोज रियांग ताई हागिना टीडब्ल्यूएफ नि ब्लॉक प्रेसिडेंट ताई सिनी वाईटीएफ नि जतो आदं रक सेंट्रल नि आदं उदय रियांग वाईटीएफ नि वाइस प्रेसिडेंट ताई हागिना तिप्रामथा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट वाईटीएफ ताई जतो तिप्रामथा नि एक्टिव वॉरियर्स जे बुबाग्रा न पुइलन सिमी लगिरि तंगाय बरबती नि प्रेस नि ब्रीफिंग पांडाव फाइमानजा फाइका सिं जतो सिगो फाइनाय 26 एप्रिल सिनी चोंगमारि ना थांग दङ सिनी लोकसभानि जे ईस्ट कन्स्टिट्युएंसी नि जे चोंगमारि ओ चोंगमारिन बागिनो दिनियो मीडिया ब्रीफिंग खाइना थाङि दङसों मेन खाइमानि कारणखाय जों जतो सिगो ओ लोकसभा जे इलेक्शन जोंना थांग दङ अमंखाय सिनी मानते सकते माना बागि सिन जे करेक्ट कैंडिडेट करेक्ट पर्सन नो जों इलेक्ट खाइबोनो बुट रुई जों दिल्ली रहनाय सिन जतो नि खरां तिसानन बागि अम्बाइनो ओ लोकसभा इलेक्शन अनेक इम्पोर्टेंट जों राइट पर्सन राइट बरगनो जों चूज माखायनाय हाइकेनो जों जतो सिगो सिनी ओ ईस्ट लोकसभा जे पार्लियामेंट आचुक थायो बाताय दङ सिनी महारानी कीर्ति देवी बोनो बाताय दङ ओ इलेक्शन ओ लोकसभा इलेक्शन अमनो जों सिओ बीजेपी तिप्रामथा आईपीएफ नि जॉइन लिखे कैंडिडेट लाइखा ताई सिनी मानते सकतायनो माना बागै जों बोनो बुट मारनाय बसकां सालो सिनी जे एकॉर्ड इंलायबेनि दिल्लीओ न जतो सिना एकॉर्ड नि थ्रुतै ताबुक जों अमनो बास्तबायन खायना थांगाय अमनो इम्प्लीमेंटेशन इंरना बागै सिनी मानते सकतायनो माना बागै इंके जों सिन कैंडिडेट न बुट रुई सिनी थानसानि फान खुनुगै जों बोनो कप्लाय माखायनाय अबनो मीडियन बिसिंदे आं कइने 26 तारिखो जे चोंगमारिबो जे इलेक्शन जों सिनी सिम्बल जे पद्मबुबार ओ सिम्बल बुट दुइनो जों कप्लाय माखायनाय ताई ओ इलेक्शन अनेक गुरुत्वपूर्ण कारण कि अन्य इलेक्शन থেকে ओ इलेक्शन के गुरुत्वपूर्ण सिनी मानताय सकताय माना बागैसे सिनी सब्सक्राइब बा सिनी कम्युनिटी जों एकके थानसाखै जों बोनो कप्लाय माखायनाय जों टाइटल जेकुनु सै दङ तफनो जों सिनी मुं सिनी आइडेंटिटी इंके जों तिप्रासा जों थानसा मांनाय
sini thanchon sini phan thanchoni bisingtino asuk bosor romoi nijini hawa sin mante chokte mayang tomoni sing o election ni pore aste dire ke manai tai sing bubagrano haikeno je pulen simi logri tomoni bonotebo phan kra khaina angke bontebo kuplai khaina angke singo chong mario bono logi marnai bubagra je samani bo sini ti prasad phani bagi joto community bagi bo asuk kosto kai je hawa nokre bin sori hanya pono bo choba khaitamon bono sing phan marnai ukunti phan marnai tai bo siwo sini bubagrangka si soi sini ti prasad phano sini borok do phano sini joto je ti prasani bo mantai sokte manu bagi bo hawa nokre sin bagi choba khaitango karon ki bonayo sin ti prasad pha kusuk sa kathum karon ki sini asu bosoromai sini nijini hawa sing onek neglected khai tonjaka ombagino sini daitto klayo singo chong maribo haino hai je sini simbolo sing jotone ekloge thanchake budlai sing kuplai khinen alka party alka je bodol o achuk thayo je batai tongnai borok onek ring pare kok saitongo sini thanchono sabaina bagi borok onek bubagarni bepare sini borokni bepare bo borok ulto pulo kok saino omlok ang miden bisingti sanai khunjuta redi karon ki borok asuk bosor sarkar chakha norok sina je CPM sarkar asuk bosor chakha borok sini development bagi kun samung khaya borok kok bai sini onek kisu sino tolak siklugi tonka borok je 25 bosor 30 bosor rajok to khamini sino ti prahastiro omoni yagni kagnani ingkai sing jotono thanchakai eklogi ma tongnai borok onek kami amsayo habui sini thanchani phanno sabaina bagi piring pore kok saitongo ore pore kok saitongo omno khunjuta redi kebo kami sing soi bubagrano nasigi ma cholinai bubagra je bin bukti sabo omono sing oito khama cholinai সহ্য দৈর্য ক্ষমা চলনে কারণ কি বুবাগ্রানো একমাত্র সিনি বড় দখনা হামদালে বিনি বিসিংতিনো সিনি যে দাবি দাবা সিনি যে মানতে শক্তি বসুন বুসকাং সলমানে অমনো আং তাইসে সানাই সিংজতন থানচাকাই এক লয়কে ফাইনাই 26 তারিখ যে চংমারিও সিং বুবাগ্রানি যে সিনটি প্রমথা বিজেপি আইপিএফটি নি যে জয়েন্টলি ক্যান্ডিডেট কে বুসানাই সিং বননো পদ্মবুর বুডরুই kuplaima khainai tai singsiyo bubagrani chai tomungbai bo onek kisu sini riang bru community ni whole tai tiprasa sing joto community ni bagi bonek samung khai tongo singomono bono nogi marnai te bono sing proudly feel ma khainai je bubagrani ekmatro sin tiprasa do phan bagi sini upliftment ni bagi samung khai tongo omono sin daitto boklayo sing joton thanchake ekloike bono phan marnai buskangni chongmario bono kuplaima khaine te je CPM je ore pore kok saito sini community no divide khena naito sini thanchono divide khaina naito omono khunjuo riyake ma tongnai tai mo bubagra te ti pramotha sini sister in bai bo sobsomay respect haike sini culture hindi language sini tradition hindi joto tribe ni sini state ni bisingo bo joto no respect khaina joto tribe no sagati sanabagi tono sari kaham ake joto pulano media takuro no khapang khakchamo ya payo tini nang ro jorari mon boye kyabon loge ang khakchamo ya payo to chin loge phaimai singphe nai chini YTF ni state president plus edition EM Ronald Deborma abon loge o phaimai singphe nai chini EM ada bobronjon riang abon loge phaimai singphenai chini YTF TWF ake blog ni joto ro tungpaine warriors no ake tini press conference khemoni mthai chungmi awonu je keha neta sau no keha neta imo keha party tingo tunguk khnai okete keha party thanai bung sawuk bubagrano bung directly sawuk je ang himok nasle apu ke ain proshno kero nung samung khemo krui ang samung khemo tungke ba ang no hinai kai ke nung samung krui manle nung hingme ya ke bubagrani tuithemo bai no tini bru resettlement o abo clear ke bubagrani tuithemo bai no tini
bo tiprasa accord for delio ungo ke bung sanai sabi angkheni hino abono te ke ha CPM ni state star leader oke abono khambre umi kero angkau sachu bubagrani resettlement of bin signature tungo akhe ni tiprasa accord of tung ke bono clear ke sachu je nung translate tungo baile dunia le choliya nung mambo ya ro bubagrano attack kheto chung kahama ke siu ro elaka ni Kanchanpur elaka ni bro siu ambo se tini nang kroha jaga thir tung maya kena loge bro de tung kroi chung kahama ke siu ambo ye na jessa phono kau sadi jonogon bubagra bai tungo aka thanghani lamano bubagran loge brang ya prisenai nang jessa pho kheni hindi CPM rao 25 bosor je chini kongbaran saka ake chini tiprasa saka ake tipurani joto tribal non tribal saka wo je babe ke brang develop khiria tiha chung sio jonogon ambo no 2018 wo CPM rao roni beku mathangmo ambo ro sai jonogon sio sponi loge tungkhe bobishot hamnai ake development unai ake sponi loge rupeke bu development uya public ro sio khetro te ka kau sanchumo bru jati ni boye kha sao himo ang abo leader no ni awo je sanema leader no songchuo nong skang ni alliance partner no songye naigadi 25 bosorok ma kheha 25 bosorok ma kheha aboni yagu set angno sapaidi mami ke 25 bosor brang maha khemokrai nung phono sio bose nung bini party ha tumi election tumi hiya se nung yu ya sama to abo ang samia jonogon pa sipayu abo ye jonogon bukaung sia 25 bosor bukaung ha phila ha CPM robai congress ni robai ta ote phila sia bubagrani thangha lama o thanai abo ye ang na nok sainai joto lugu projanok sainai 26 tarigo kya no po kriya mani kya no ma tong yamani ni valuable vote abono hoyo thangye nang casting khedi kya po mista kheto kahama ke chungbono ke ha celebration dikhe kheye joto khushi ke maro no skang hui mai ke hamuk mam ke bral no ophaye mata khepine ba chungklaro ya go maro no skang riye chungklaro po ya go kluk ke rilaina amboye bo vote skang ni vote ya taw ni vote le juda se mami ke chini tempo os hathane maro saha bot o chini agreement o success kheni hingke chung chini bro no he nawo abono se tini CPM rok ma ke ha abo bru hiye sentiment kheye tini chung thalai tomono phelai ri nema brani lama mami ke brand development kheya khepo khemaya bani kunu agenda kroi issue kroi abo ye chung thangha no brang khambre ungye brang tini chung bai chung bru bai bru takhu ake chung tiprasa takuno beke phelai re nai abo chu se brani chung ke buding ma chung stay on to hain khe abo bro judi dili tha ke ni panda in ha panda chung de chung ma abo chung ta se ne taku ambo ye kha phango ke ha chung nong khala di te po samode bank ma sa takna di chung no tau jarawo je so phairi ha bu bagrano ake bus kaung pho chuno chini mai marma te ri phainai bu bagrano abo tingro to khai aro to abodi man netale chuno tikhu maya amboye khapang ingang gulmal tawdi bono nang nok sai chumo ke bok sayano aini ro kau pairi ha joto no tewa ha sari sanja kaham ake 26 tarik joto thangye kriya ye kaham ma ke sang ke bu de man bo e kabo khaksa